Cebu Catholic Television Network. Tuluhan sa balita sa Seri 47. Dakbayan sa Mandawi mutuon sa plano nga tugutan na nga makagawas ang nag-edad sa 10 ngadto sa 14 anyos. Pero 7 adunay 14 kang masakop nga positibo sa COVID-19. Ex-convict nasikop human nakwaag daghang shabu. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CC10 Channel 47 ug dungan nga madungog sa DYHP RMN Cebu. Kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Sanga ni Attorney Rofil Fernandez Banyok, ako si Divine Marshall Flores ug kini ang Sayri 47. Gikatakdang makigtagbo ang syudad sa Mandawi uban sa Emergency Operations Center kon EOC aron tukion kun angayan bang tugtan sa dakbayan nga makagawas na ang 10 anyos ngadto na sa 14 anyos. Matud sa dakbayan nga ang pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa syudad tungod sa hugot nga pagpahigayong contact tracing. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Magpulong pa ang dakbayan sa Mandawi kung tugtan bang makagawa sa ilang panimay ang mga nag-edad og 10 ang ngadto 14 anyos, hilabi na sa nagkataas nga kaso sa COVID-19 sa dakbayan. Dugang sa dakbayan nga kumatan-aw nga mamahimo rang pagawson ang mga minor de edad, mo-issue og executive order si Mayor Jonas Cortez kabahin niini. Apan sa pagkakaron ang 15 ngadto sa 65 anyos pa ang makagawas sa ilang panimay. So sa atong nabasa, dili to gyud to siya mandatory. It just is just recommendatory to the local government units kung mo allow na ba sa mga 10 anyos antud sa 65 anyos. So pagkakaron ang atong gi-allow is na 15 years old to 65 years old. So sa pagkakaron bago pa man nga gi-release gabi pa, we will meet with the IOC to ask for the recommendation considering nga nagkasaka ang kaso nato sa Dakbayan sa Mandawi. Samtang matod sa syudad nga usa sa rason sa nagkataas nga kaso sa dakbayan tungod sa ilang agresibo nga contact tracing. This is due to the aggressive contact tracing. Nagkataas ang ato ang cases, nagkadaghan sa atong gi-contact trace. So we leave no stone unturned no sa ato ang fight against COVID. Basta naay contact, bahala nang musaka ni atong kaso sa atong records, basta gi-contact trace nato tanan, ma-isolate nato tanan. Nisaka lang ni siya initially tungod sa pag-contact trace nato ato nakuha ang ato ang mga ni positive yun based sa katong previous pa nga mga days. Nang hinaot ang dakbayan nga moubos ra unya ang aktibong kaso, susama kaniadto nga nisaka apan niubos ra usab basta mopadayon lang og motuman ang mga residente sa mga guidelines. 155 na ang aktibong kaso sa COVID-19 sa dakbayan, human nakatala og dugang 16 ka kaso kagabi. Samtang asoy sa dakbayan nga natapos na ang kontrata sa mga contact tracer sa Department of Interior and Local Government sa Mandawi, apan gihire sa dakbayan ang 90 sa 300 ka buok aron dugang sa kasamtangang contact tracer sa dakbayan. Mary Rose Sagarino, CC10 News. Ang Department of Health kun DOH mipada og sampol sa duha ka pasahero nga miabot sa sugbo nga gikan sa Dubai ug Estados Unidos ngadto na sa Philippine Genome Center. Kini aron sa pagsuta kung nataptan ba sila sa bag-ong variant sa COVID-19 human nga nagpositibo sila sa RT-PCR testing. Ang kasayuran ihatod ni Patch Anthony Enzo.
Gipadala na sa Department of Health kung DOH-7 ang swab sample sa duha ka mga pasahero nga niabot sa Sugbo nga gikan sa Dubai ug Estados Unidos ngadto sa Philippine Genome Center sa Kauluhan. Kini human nga ang duha nagpositibo sa gihimo nga RT-PCR testing. Matod ni Dr. Mary Jean Luriche, spokesperson sa DOH-7 nga ang mga nagpositibo sa COVID-19 mao usa ka 54 anyos ug 40 anyos nga pulos mga lalaki. Tuyo sa pagpada sa samples ngadto sa Kauluhan mao aron pagtino kung positibo ba sa bagong variant sa coronavirus ang duha. Human nga ang Dubai ug Estados Unidos ang nalakip sa mga flag countries nga dunay kumpirmado nga kaso sa UK strain sa coronavirus. Giklaro hinuon ni Luriche nga wala maapil ang duha sa unom ka mga returning overseas Filipinos kon ROFs nga naka-close contact nitong unang kaso sa new variant sa coronavirus nga taga Quezon City. So, I want you to be clear on that, no? Para kibaluta, nakatong uno, wala ka ato'y GPGC, wala ni sila'y problema. Natay duha, na lahi na flight, na niabot sa atoa, na atong gi-submit sa Philippine Genomic Center. Naseran nga ang 40 anyos nga lalaki nga nagpositibo ang usa ka dual citizen nga gikan sa Estados Unidos. Samtang kadtong usa ka 54 anyos ang usa ka returning overseas Filipino worker kun OFW nga gikan sa Dubai. Hinuon sa kasamtangan ang duha ang gi-quarantine na sukad sa ilang pag-abot sa Mactan Cebu International Airport kun MCIA. Should not be our goal here, no? So I'm really curious why eventually parang everybody's panicking about all of this, no? Remember that even if we do have, and I believe, no, it must be all over already, the UK variant. So karon gani 35 na atong flag countries for this. But as I repeatedly also remind everyone, variants are bound to occur. Kasi natural kuan man na siya activity or it's an adaptation mechanism of a virus. Kay nung duman nga una nang nagnegatibo sa swab test kadtong unom nga naka-close contact sa unang UK variant sa coronavirus nga kaso din ni sa nasud. Foch and Fanny Inso. CCTN News. Wapay plano si Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan nga mohire og dugang contact tracer sa syudad. Kini taliwa sa nabantayan nga pagsaka pagbalik sa kaso sa COVID-19 sa syudad sa Lapu-Lapu. Matod ni Chan nga igo pa ang ilang upat ka team sa mga contact tracers nga gilangkuban sa mga sakop sa Philippine National Police, City Health Department ug sa Department of Health. Kinumduman nga niadtong Disyembre 31 natapos na sab ang kontrata sa mga contact tracers nga nadestino sa syudad nga gihire sa Department of Interior and Local Government kun DILG. Actually, sa atong nakita karon, no, ang atong group of contact tracers, there are 4 teams, no. For us, this is the time katong peak gani na kaya ni nila. Karon na gamay ra kay kaso, I'm sure na mamani sa gid nila. First phase sa himuong socialized housing project nga mahimutang sa Sitio Maharlika, Barangay Tipolo sa siyudad sa Mandaue, sugdan karong tuiga. Ang housing project alang sa mga nasunugan sa Sitio Maharlika tung Hunyo tuig 2019. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gipresentar na kagahapon sa Mandaue City Planning Development Office ug Housing Development Urban and Development Office ngadto kang Mayor Jonas Cortez ang socialized housing project sa City Maharlika, Barangay Tipolo. Ang housing project alang sa mga taga City Maharlika sa Barangay Tipolo nga naigo sa dakong sunog kaniadtong Hunyo tuig 2019. Ang gidakon sa housing project 8,230 ka square meters, adunay parking area, open areas ug dagkong karsada. Upat kini ka building nga condo type mid-rise socialized housing nga makaakomodar og 530 ka mga pamilya. Sa gi-focus ni Mayor kay dako kayo ning matabang ngadto sa mga taga Sitio Maharlika sa Tipolo. And then this will be a showcase kay posible og mabuhat ni nato diri sa Maharlika, posible nga mabuhat ni sa ubang part sa Mandaue. Giban-aban ang anaa sa 516 ka pamilya ang mga nasunugan sa Sitio Maharlika nga kasamtangan gihikling sa Cebu International Convention Center. Ang Beneficiary Selection Committee sa HODO ang muhashas kung lumad ba o lumulupyo ang mga biktima sa Sitio Maharlika. Tawag nato og BENCELCOM kanang Beneficiary Selection Committee
mao gyud na ang mo hashas kung taga diha ba gyud kay namang gay uban nga muangkon ba nga taga diha bitaw pero dili di ay. So ato lang sa giyawhag nga dili lang pod mo kuan bitaw ngadto sa uban nga tinuod yun nga naa diha. Wala pa gilakip ang mga nasunugan sa barangay Gezo ug Mantuyong apan giingong magamausab ang dakbayan alang kanila. Mary Rose Sagarino, CCN News. Highway Patrol Group Region 7 nagpahigayon og Oplan Lambat Bitag sasakyan sa quarantine control point sa SRP. Dili lang rehistro sa motor o sakyanan ang ilang gitanaw, apan gisusi usab nila ang pagpatuman sa basic health protocols. Ang kasayuran ihatod ni Decime Padilla. Nagkanayon si Police Colonel Erwin Rebellion, Regional Chief sa Highway Patrol Group 7, ang Oplan Lambat Bitag sasakyan usa kini ka nationwide operation nga matag semana gibuhat. Ang HPG7 napaygayon og Oplan Lambat Bitag sasakyan ganihang buntag diha sa quarantine control point sa South Road Properties. Usa kini matud pa ka one-time big-time operation. Dini lang sa mga motorsiklo apan apil na ang mga sakyanan ug sa mga operasyon apil sab sa ilang gisusi ang pagtuman sa basic health protocols tungod niining coronavirus disease kon COVID-19 pandemic. Tumong sab niining nga malikayan nga dunay mga sakyanan ug motorsiklo nga nagdagan sa kadalanan sa Sugbo nga dili rehistrado. Dungan sa pagbutyag nga kinahanglan ang tanan rehistrado sa Land Transportation Office kon LTO 7. Actually sa mga motorista, siguraduhin lang po natin na yung mga motor natin nakarehistro. Okay, bago umalis siguraduhin at dahan-dahan lang po sa pagpatakbo. Yun lang po siguro. Ang mga motorsiklo ug mga sakyanan gipara sa mga sakop sa HPG7 ug gipangayuan og rehistro ug uban pa nga nakalatid sa Rules and Regulations LTO 7. Kani sir, ma'am, kani una-una ma'am, ilabi na sa atong mga kaigsuonan diri sa Cebu no. Kata kabalo man ta kani atong mga kaigsuonan na compliant sa rules and regulations na gipamando sa ato sa LTO. Pero kani ato sang masuta na aduna say mga kaigsuonan na mga motorcycle riders na wala pa jud in taon nakabalo unsay goy palisiya regarding aning for example kaning auxiliary lights kinahanglan dili gud ta mo above sa 6 bulbs. So kung more than 6 bulbs ang iyang auxiliary lights, violation na siya. So confiscated na siya. Ato di Police Major Sirigo nga kung dunay mga violations nga makitaan sama sa traffic violation nga dili under sa impoundable violations, isyuhan lang kini og temporary operations permit kunti o PO citation ticket. Apan kung nakalapas kini sa anti-carnapping law, pwede i-impound ang sakyanan o motorsiklo ug imbestigaran kini. Matag karon og unya permi naga-operate ang akong gihangyo lang sa atong mga kaigsuonan kung sila ay adunay reklamo kung laban bato kay ning carnapping, ayaw sila pagduwa-duwag isip duol sa among opisina. Pero sa karon susama sa imong pagpangutana, so far ang among na-issuean og violations karon sa moving violations under sa 4136. May Padilla, CCTN News. Mosunod! Pero 7, ano na'y 14 kang masakop nga positibo sa COVID-19? Kana uguban pa sa magbalik sa Sire 47! Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Phil Products. Prepare to experience better with Phil Fiber. 2 great services for one low price. Digital cable TV. Go digital and enjoy more than 100 channels. No additional charge on premium channels.
Pure fiber internet, fast, consistent, and reliable. No data capping. Watch, surf, and save with Phil Fiber Bundle as low as 1,299 pesos per month. Indulge to your favorite channels and experience better with fast and reliable internet connection. Experience better with more premium TV channels with prompt customer assistance and technical support with fast and reliable internet connection. Get connected now with Phil products and prepare to experience better. Now available in Valencia and in selected areas in Dumaguete City and Sibula. And we promise to expand our services coverage. For more information and inquiries, visit us at Phil Products Main Office, North National Highway, Bantayan, Dumaguete City, or email us at info@philprod-dgte.ph. Here's to a comfortable sea travel, smooth sailing your way with safety vessels. Our ships are built for efficiency, the easy way to great accommodation at sea. With a fleet of reliable passengers and cargo vessels, bringing people to different ports and locations. Rob Shipping, bringing back fun and joy of sea travel. Rob Shipping Incorporated is your choice for vessel. Rob Shipping Incorporated for your next destination. Always at your service to any situation. Bringing back the fun and joy of sea travel. Well maintained and steered to the highest standard. Good condition, clean, safe, and rides are fast. Relax and enjoy with convenience, always providing you the best service. It's Rob the Shipping Incorporated, bringing back the fun and joy of sea travel.
Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Nga kaso sa COVID-19 sa siyudad sa Sugbo, Sulbaron una sa Cebu City Emergency Operations Center, una tugtan nga makagawa sabay ang mga 10 anyos ngadto na sa 14 anyos sa mga lugar nga ubos sa Modified General Community Quarantine. Ang kasayuran ihatod ni Decime Padilla. Nagkanayon si Cebu City Councilor Joel Garganera, Deputy Chief Implementer for Interagency Task Force, Emergency Operations Center Cebu City, nga sa sitwasyon karon sa syudad sa Sugbo nga nagkataas ang kaso sa coronavirus disease kung COVID-2019. Dili pa haom matod pa nga ipatuman ang pagtugot sa National IATF sa mga nagedad og 10 anyos ngadto na sa 14 anyos nga makagawa sa ilang mga panimay sa mga lugar nga ubos sa Modified General Community Quarantine kun MGCQ. Matod ni Konsehal Garganera nga naa sa provision nga ang local government units dunay final say ni ini sanglit, mas nahibaw sila sa sitwasyon sa lugar. Nagtuo ang konsehal nga sa sitwasyon karon sa Cebu City nga nagkasaka ang kaso, dili pa haom nga implementar kini. Hinuon si Garganera miingon nga sayod sila sa rason sa pagtugot sa National IATF aron nga mobalik na kita sa new normal, apan kini miingon nga sulbaron una sa syudad ang problema may tungod sa nagkataas nga kaso. Diri sa IUC, ganon kay may nagdumili niya anak sa pagkakaroon, no? Maabot na rin ang panahon na considering sa akong kahintang karon na gani na, no? Na-extend magani ang among napostpone magani ang among hadol tungod kay wa may mahuman, dili pa may mahuman sa among predictability, no? So kaning let us also be sensitive sa atong kahimuan. Ato sa sulbaron, and then doon rest assured we will entertain that kanang maong lagda na aplihan na to. Base sa datos nga gipagawa sa Department of Health Central Visayas, ang Cebu City nakatala og 60 ka bag-ong kaso sa COVID-19. Mao nga karon ang syudad dunay 11,635 total cases sa COVID-19. Gani niabot na sa 702 ang active cases sa Cebu City. Hinuon ang dakbayan nakatala og 47 ka additional reported recoveries, mao nga niabot na sa 10,232 ang recoveries sa Cebu City ug naa sa 701 ang deaths. Decime Padilla, CC10 News.
Giangkon sa hepe sa Police Regional Office 7, Police Brigadier General Ronnie Montejo, nga adunay 14 niya ka personnel ang nagpositibo sa coronavirus, human nga nag-COVID-free sila sud sa pipila ka buwan. Matud ni Montejo nga ang maong mga pulis daling gibutang sa isolation area sa Don Vicente Rama National High School ug hugot nga gimonitor sa Regional Health Service 7. Gihulagway hinoon sa general nga mga asymptomatic ang mga natakdan sa COVID. Kasagaran sa mga natakdan na asasud sa campus sa PRO 7 nga mo'y hinungdan nga gi-istrikto nila ang pagpasud sa mga sibilyan sama sa pagsulob niini sa face mask o face shield. Aron dili modaghan ang matakdan sa virus, gimanduan niya ang Matag Police Station nga palambuon nila ang ilang station health unit diin matag adlaw monitoron ang panglawas sa tanang personnel. Nadungangan usab og usa ka personnel ang Cebu City Police Office nga naigo sa COVID. Matud ni Police Colonel Josefino Ligan nga usa na usab ka babae ang nagpositibo sa virus nga gidana sa isolation area. Labing menos 70% sa population sa mga tinun-an sa pampublikong tunghaan sa siyudad sa Lapu-Lapu migamit na sa offline module apps imbis hard copy sa module learning. Ang kasayuran ihatod ni Chris Ligan. Dako kay savings ang Department of Education sa siyudad sa Lapu-Lapu kung hingpit na nga gamiton sa matinunan ang offline module apps. Ang offline apps may mong ma-download sa Android phone o may usab kini ipaagi sa ShareIt o kaha sa Bluetooth. Bisan nagway internet may mong magamit gyapon sa matinunan ang apps o makita ang modules nga ilang basahon. Matag grade level gikan sa kinder hangtod sa grade 12. Lain-lain ang apps nga gamiton din naglangkob kini sa laing subjects. Sila aning soft copy kaya sa tuwa sila sa layo makagamit man gihapon sila. Labing minus 30 ka mga magtutudlo nga mga coders sa modules nga gihimo sa team sa writer sa DepEd nga gi-upload sa DepEd website. May butang sa coders sa apps ang tanang nahimo nga modules sa matag quarter din mag-agad usab kini kung pilay na-upload sa team writer sa DepEd. Kaning akong gibuhat karon kay na-assign man ko sa grade 9 nga level. So naa na din na tanan yung subjects from Filipino, English, Math, and the rest of the subjects for the grade 9 level. Nasairan nga ang coders gipili kini gikan sa lalaing pampublikong tunghaan sa siyudad sa Lapu-Lapu. Chris Ligan, CCTN News. Gipasirhan sa kagamhanan sa lungsod sa Cordova ang bugtong Abbey Road Resto Bar nga nag-abli panahon ning pandemic sa coronavirus nga naa mahimutang sa Barangay Poblasyon. Giingong nakalapas sa social distancing og dunay wa magsulob og face mask sa mga customer. Nasayran nga 85 lang ang kapasidad sa Resto Bar ang gitugutan nga makasud apan miabot og 94 ang mga customer niini. Usa sa tag-iya sa Resto Bar mong usa sa mga kaatbang ni Mayor Mary Theresa Toychu sa pagkamayor sa miaging piniliay nga si kanhi Vice Mayor Victor Boyet Tago III. Miapilar na ang mga tag-iya sa Resto Bar nga ablihan sila pagbalik og may pasalig nga ilang hugtan ang pagbantay nga di mula pa sa gitugot nga kapasidad ang ilang customer. Mosunod, ex-convict nasikop humanakwaag daghang shabu. Kana uguban pa sa magbalik sa Sere 47. Ako si Gumersindo Alforque Rivera, ako asawa ni Tagas Fernando. Nadto una, sakit ang kalawasan. Kaya ako manggibintin ang koy, nawa na tanan, nakaayos ang mamalatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule.
si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
Nadakpa na sa mga sakop sa City Intelligence Unit sa Cebu City Police Office nga gipanguluhan ni Police Lieutenant Colonel Randy Caballes ang ex-convict. Lakip na ang iyang live-in partner sa atol sa bypass operation kaganinang kadlawon didto mismo atubangan sa Crown Garden Hotel, Barangay Lahog, Syudad sa Sugbo. Ang mga nadakpan giila nga sila si Walter Navaja Villa alias Kigwa, 47 anyos, o Cherry May Talon Casikas alias Cheche nga pulos taga Purok 5 Barangay Kamputaw, Dakbayan sa Sugbo. Nakuha gikan kanila ang 15 gramos sa gituang shabu nga mobalor ang tanan og 102,000 pesos. Lakip sa nakuha ang usa ka kalibre 45 nga magazine og mga bala. Niadtong Nobyembre 2020 nakalaya sa Cebu City Jail si Kigwa og mibalik sa iyang illegal nga kalihukan. Sigon sa investigasyon, adunay koneksyon sa mga big-time drug lord personality si Kigwa sud sa bilangguan nga mo'y iyang supplier. Lamdam, uban ni Tatay Dodong Linsua. Ang pagbiya sa tinuo o pagbalhin o laing relihiyon mo ang gitawag og apostasy. Ang katuyuan sa Ginoo nga ang tinuod nga pagtuo mo'y atong subayon. Apan nga naman nga mubiya man ang tao siyang pagkakatoliko aron mobalhin og laing nga relihiyon. Ang inguni ning buhat gikan sa yawa. Kaya ang yawa mao man ang nagmugna sa kalibog sa tao. Nan, may tabo man ang apostasy nga naman. Kini tungod kay ang yawa mo'y mubutang sa loob nga tinguha sa tao. Tungod sa garbo ug kasina, siya mo rebuilde sa Ginoo o sa otoridad sa simbahan o magpatuyang na lang sa iyang ibati. Busa ang tao, dili mahimo mo sa likway sa unsa may iyang gidawat kay kini usaman kadakong sala. Kay imong gibiyaan mo man ang lawas ug dugo ni Kristo. Maigsoon kini ang atong lamdag karong adlaw. Og sa dili patahingpit nga motapos, amo day greet og happy birthday sa among news manager nga si Kapitan Dennis Tabar nga nagsaulog sa iyang adlaw nga tawhan karong adlaw. Happy birthday, Captains, gikan sa imong mga kaubanan dinhi sa CCTN Channel 47. Kuanda pahimangno para natong tanan nga padayon nga misaka ang bag-ong kaso nato sa COVID-19. In fact, sa Cebu City kagahapong adlaw 60 ang new cases. Kagahapon lang ning adlaw. So this week nag-double digit na ang bag-ong kaso sa Cebu City. Ang total active cases sa Cebu City karon sa COVID-19 moabot na sa 702, no? 702 ka active cases. Kagahapon ang Lapu-Lapu City doon na sila 13 ka bagong kaso, Mandawi 12, Bohol 7 ang bagong kaso kagahapon, ang Cebu Province 41 ang bagong kaso, Negros Oriental 17 ang bagong kaso, ang Siquijor usa ang bagong kaso. So kung makita ninyo ang trend, except sa Siquijor, gamay ra sila, Bohol, but the rest medyo nagsaka gyud, especially sa Cebu City ug Cebu Province, nagsaka ang atong kaso sa COVID-19. No, after New Year, mao na ni ang trend nagsaka. And then karon dunay plano ang IETF nga sugdan na sa pagbuhi, no? Tugutan na nga makagawas gikan sa mga Pinoy-anan kadtong nagpangidaron og 14 anyos ngadto sa 10 anyos. Dinhi sa Cebu City, wala pa na siya approval ha, atong klarohon kay ang Cebu City gusto sa nga mo resolve niining padayong nagsaka sa kaso sa COVID-19 una sila mo decide
side, kalabot anang 10 to 14 years old nga tugta ng makagawas. Ang sa Mandawi City ug Lapu-Lapu, I think ila pa nang i-discuss wa pay final decision kalabot ni ana. So hopefully ang mga ginikanan dili lang usa no mobuhi sa atong mga anak, especially karon nga nagsaka ang kaso sa COVID-19. But kumuadto ka sa mga crowded areas or depressed areas, namo gud daghang mga bata nga nagduwas na pligdaan tag 5 anyos, 3 anyos, no? And then wala magsulob og face mask, wa magsulob og face shield. Di lang unta nato irisgo no ang atong mga bata. So manghinaot nga mag-observe ang tanan sa health protocol aron ma-contain ang pag-spread ni ining maong virus. Ug atong padayon nga iampo, ipangalian nato ni Senior Santo Niño nga unta hinay-hinay na sad nga muos-os ang kaso sa COVID-19 kay maura ba ni ang trend. Japan taas kayo sila og kaso, ang South Korea taas sila og kaso, of course ang US walay naog sa ilang bag-ong kaso, no? So UK nagbalik sila og lockdown, hasta ang ubang areas nagbalik og lockdown tungod ni ining bag-ong variant. So kinahanglan nga kitang tanan mo kooperar whatever ang ipatuman sa atong gobyerno. Okay, unya ako dahing i-greet may pagtanaw ni Sir Alan Cubada sa Danao nga nagtanaw sad nato sa atong news sa CCTN o sa DYHP. O mao kato naglangkob sa atong mga balita sa Saire 47. Unya sangan sa akong partner nga si Attorney Rofil Banyok, ako si Divine Marshall Flores. Ugma kay Sabaduman, alas 7 sa gabita mag-uban din hilang sa inyong paboritong tulumanon, Saire 47.